السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم نديرو صفحة 18 من le cahier d'activité de 5e année وهو la nominalisation. Nominalisation هنا le S نقولو Z parce qu'il est entre deux voyelles. Le S quand il est entre deux voyelles نقولوه ننطقه Z. ما معنى la nominalisation؟ هي التحويل إلى الاسم، أي هنا في هذه الحالة هو تحويل الفعل إلى اسم أو إلى مصدر. الآن التمرين الأول، relie chaque verbe avec son nom. إذا ماذا سنقوم؟ سنربط كل فعل مع اسمه أو مصدره. عندنا الفعل fabriquer. fabriquer هو أننا نصنع، صنع. إذا ما هو المصدر تاعو أي le nom ديالو هو fabrication. شوفوا بلي c'est le même radical. Le radical est très important. شوفوا le radical si c'est le même أصل الكلمة إذا هو اسمه fabrication. هنا عندنا le suffixe ation. énir. هنا ما معنى إنير؟ هو صوت الحصان، هو الصهيل، يقولوا الصهيل بالعربية إنير. إذا شوفوا بلي إني وإني هنا c'est le même radical. إذا إنيسمون avec le suffixe mon هو الاسم أو المصدر. laver lavage laver lavage. هنا le suffixe age. lave c'est le même radical نفس الأصل الكلمة. grogner عنا grognement. شوفوا بلي زدنا que le suffixe mon. grogner c'est أنك تؤفف أو تتذمر عندما تكون في مزاج سيء. lavage هو الغسيل. شوفوا laver هو غسل والمصدر تاعو هو الغسيل. صنع المصدر تاعو الصناعة. إذا تشوفوا باللي نستخرج المصدر أو le nom du verbe، نستخرج الاسم. الآن trouve le nom qui correspond au verbe souligné puis termine les phrases. إذا سنستخرج le nom من هذه الأفعال ونكمل الجملة بطبيعة الحال. Le paysan الريفي يربي ماذا؟ يربي الخرفان. Alors le paysan élève les moutons. هنا يربي تولي تربية. إذا le travail du paysan est. لازم دائما نقولوا le travail du paysan est. كاين le est هو. إذا le travail du paysan est l'élevage des moutons. نحينا le e وزدنا le age qui est un suffixe. Le dompteur dresse les animaux. إذا le dompteur هو الذي يدرب الحيوانات، هذه هي المهنة تاعو. Le dompteur dresse les animaux أي المربي الحيوانات أو مدرب الحيوانات يدرب هذه الحيوانات. ما هي مهنته؟ نقول مهنة مدرب الحيوانات هو تدريب الحيوانات. درب تدريب. إذا le métier du dompteur est le dressage. نحينا le e زدنا le age. dressage des animaux. Le mécanicien répare les voitures. الميكانيكي ماذا يقوم؟ يصلح السيارات. دوكا باش نقولوا المهنة تاعو شي هي، نقولوا le travail du mécanicien est la réparation des voitures. تصليح صلح تصليح. إذا réparation avec le suffixe ation. réparation des voitures. La maîtresse explique les leçons. إذا هنا المعلمة تشرح الدروس. Le rôle de la maîtresse est. إذا دور المعلمة هو الشرح للدروس. إذا l'explication.
تشوفوا باللي زدنا le patient. Ou le C quand il est joint avec le A نقولوا K ينطق كحرف K. هنا ننطقه كحرف K. الآن trouve le cri des animaux suivants en ajoutant au verbe le suffixe mon. Pour transformer un verbe à un nom, on utilise quoi? Les suffixes. On a le suffixe mon, on a le suffixe âge et on a le suffixe ation ou sion. Le chien aboie. Alors, الكلب ينبح. L'aboiement du chien. إذا نباح الكلب. Le mouton bêle. واش نديرو نزيدو mon. إذا le bêlement du mouton. هي مأمأة الخروف. Le loup hurle. Donc نزيدو mon. Le hurlement du loup. هو عواء. Le chat miaule. Le miaulement du chat. المواء. Le cheval hennit. Le hennissement du cheval. وهو صهيل. Les oiseaux gazouillent, ما نقولوش gazouillant, on dit gazouille. Le gazouillement des oiseaux. إذا تشوفوا باللي زدنا à chaque fois mon. الآن trouve les verbes qui correspondent au nom suivant. يجب أن نجد الأفعال. Je vais faire un peu vite. Vérification. نحيو le action. واش نديرو هنا نحيو même le C. يولي vérifier أي أنني أتحقق le verbe vérifier لأني نجي نصرفو واش نقول je vérifie ما نقولش je vérifique je vérifie tu vérifies et ainsi de suite. Alors c'est quoi? C'est le verbe vérifier. Stationnement. Le verbe stationner en général on enlève juste le suffixe sauf dans des cas. Stationner ER توقيف. Inondation. نحيو le action. Inonder. أنني أغمر شيء أو أملأ شيء. Tissage. Tisser. نحينا le H زدنا le ER باش يولي لي verbe. نسج هو النسج. Soulagement. Soulager أي أنه يخفف أو يريح. Démolition. Démolir. يهدم. شفتوا هنا démoli. Démoli. إذا ماشي هو démolir c'est un verbe, c'est pas un verbe du premier groupe. نقولوا nous démolissons. إذا هو du deuxième groupe. هذا اللي نتحقق. ثم complète les phrases en transformant les verbes en noms. Exemple. Le mécanicien répare la voiture. Tu observes la réparation de la voiture. Il répare ou lettre réparation. L'avion atterrit. إذن tu regardes l'atterrissage de l'avion. هبوط الطائرة. إذن atterrissage. لأننا إذا درنا un seul S يولي atterrissage. إذن il faut deux S. Atterrissage. Les oiseaux gazouillent. Attention, ديما ندير la remarque. Gazouillant, on ne dit pas gazouillant parce que c'est les îles gazouillent, îles au pluriel. Nous écoutons le gazouillement des oiseaux. إذن هنا غير le E وزدنا le mon. Au cirque, on présente des animaux. إذن في السيرك نقدم حيوانات. Au cirque, les enfants admirent la présentation des animaux. إذن في السيرك الأطفال معجبون بما يقدمونه من حيوانات. إذن كما هنا راكم تشوفوا باللي استعملنا le âge, le mon, le action. دوك الطفل كي ما يعرفش واش يستعمل يجرب لو اج يشوف لو مون ويحوس على ان اللي يجيه موالف به واحد ما يعرفش باش هكذا ما يغلطش. اذا هذا بالنسبه للصفحه 18 و 19 ان شاء الله فهمتوا شويه عليها. هكذا الى الفيديو المقبل.